السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. كيف حالكم؟ إن شاء الله نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. نتمنى تكونوا دوزتوا عيد سعيد مع العائلة ديالكم إن شاء الله، ودوزتوا أوقات جميلة إن شاء الله. إذا اليوم مع واحد القصة صغيرة باللغة الفرنسية، وهذا لي يعني باش نديرو على نبراتيكيو النطق ديالنا اكيد، واللي لساننا يعني دغيا يتسرح في القراءة ديال الكلمات او ديال الجمل او ديال لي باراغراف. اذا الاسم ديال القصة une promenade au port. une promenade au port. une promenade au port اللي هي جولة في الميناء. une promenade au port. إذا نبدأ على بركة الله. René et sa sœur sont allés au port pour voir les pêcheurs. Il est 6 heures du matin. Je répète. René et sa sœur, René والأخت ديالو, sont allés مشاو au port للميناء pour voir les pêcheurs باش يشوفوا الصيادة. Il est 6 heures du matin. إنها 6 صباحا. Je répète. René et sa sœur sont allés au port pour voir les pêcheurs. Il est 6 heures du matin. La mer a une jolie couleur bleue. Les pêcheurs sont déjà là. Un pêcheur met des caisses dans le bateau. Je répète. La mer a une jolie couleur bleue. البحر عندها واحد لا couleur اللي هو لون أزرق زوين. Les pêcheurs sont déjà là. Les pêcheurs déjà هما كاينين ديجا تما، يعني في الميناء. هناك un pêcheur met des caisses dans le bateau. واحد الصياد كيحط صنادق في لو باطو، في الفلوكة ولا المركب ولا الباخرة ولا لو باطو. إذا je répète. René et sa sœur sont allés au port pour voir les pêcheurs. Il est 6 heures du matin. La mer a une jolie couleur bleue. Les pêcheurs sont déjà là. Un pêcheur met des caisses dans le bateau. دابا نتوما غتعاودوا معايا، غنعاود بشويه. René et sa sœur sont allés au port pour voir les pêcheurs. Il est 6 heures du matin. La mer a une jolie couleur bleue. Les pêcheurs sont déjà là. Un pêcheur met des caisses dans le bateau. René le regarde. يعني René كيشوف regarde quoi? regarde le pêcheur. حيت هاد لو كتعاود لنا على هاد لو بيشور. René le regarde اللي عندنا هنايا، هي حيت هنايا عندنا قال لك ان بيشور مي دي كيس دون لو باطو، يعني واحد لو بيشور واحد الصياد كيحط لي كيس اللي هما الصناديق في لو باطو. René le regarde. Donc René كيشوفو. Le pêcheur lui dit. الصياد قال لغوني، قال ليه veux-tu venir avec moi René? Veux-tu venir avec moi René? واش تبغي تجي معايا René? Oh non, répond René, j'aurais trop peur. قال لي René non, غادي نخاف، j'aurais trop peur. René le regarde. Le pêcheur lui dit. Veux-tu venir avec moi, René? Oh non, répond René, j'aurais trop peur. Et tu aurais mal au cœur sur la mer, dit le pêcheur
en riant. لو بيشور قال لي غتجيك حتى الدوخه ويجيك حتى الغثيان، كيتسمى مال او كور. كيكون عندك لو مال او كور فاش الانسان فاش كيركب شي باطو ولا كيركب شي طائره كيجيو كنسميوه لو مال au cœur sur la mer, dit le pêcheur en riant. D'accord? Donc كيضحك عليه le pêcheur كيضحك عليه. Le bateau sort du port lentement. إذا le bateau خرج من الميناء lentement. lentement هذا c'est un adverbe يعني بشوية. Les pêcheurs s'en vont. يعني الصيادة مشاو. D'accord? يعني كيشوفوهم غاديين مشاو. Ils resteront 9 jours sur l'eau. غادي يبقاو 9 أيام في الماء. يعني في البحر غادي يبقاو 9 أيام. Donc je répète. René le regarde. Le pêcheur lui dit: veux-tu venir avec moi, René? Oh non, répond René. J'aurais trop peur. Et tu aurais mal au cœur sur la mer, dit le pêcheur en riant. Le bateau sort du port lentement. Les pêcheurs s'en vont. Ils resteront 9 jours sur l'eau. Au revoir, leur crie René. قال لهم سلامة. قال لهم René سلامة. Donc voilà, نعاودو القراءة pour la dernière fois, Inch'Allah. René et sa sœur sont allés au port pour voir les pêcheurs. Il est 6 heures du matin. La mer a une jolie couleur bleue. Les pêcheurs sont déjà là. Un pêcheur met des caisses dans le bateau. René le regarde. Le pêcheur lui dit: veux-tu venir avec moi, René? Oh non, répond René. J'aurais trop peur. Et tu aurais mal au cœur sur la mer, dit le pêcheur en riant. Le bateau sort du port lentement. Les pêcheurs s'en vont. Ils resteront 9 jours sur l'eau. Au revoir, leur crie René. إذا هذه هي القصة الصغيرة اللي كتهضر على غوني والأخت ديالو. مشاو للبور، مشاو الميناء ويشوفوا الصيادة ويشوفوا الأجواء تما. وفوالا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، وانكم ان النطق ديالكم يعني كيتحسن يوم ورا يوم ان شاء الله. وباش ما كنقولوا لنا في التعاليق واش النطق ديالكم يعني بدا كيتغير، واش حسيتوا يعني بهاد الدروس هادو واش حسيتوا شويه انكم كتديفلوبيو لا برونونسياسيون ديالكم ولا لا، لان مازال حوايج اخرين ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، و كنتمنى لكم يوم مبارك سعيد ان شاء الله. وشكرا بزاف على الدعوات ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.